पश्चिम बंगाल में 26,000 से अधिक नौकरियां रद्द होने के बाद एसएससी की पहली भर्ती परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच इस एग्जाम में युवाओं ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रविवार को पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। ये परीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2025 में 26,000 से अधिक सरकारी स्कूलों की शिक्षक और गैर शिक्षक नियुक्तियां रद्द करने के बाद पहली बार आयोजित किया गया था। इस परीक्षा के लिए 3.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जो कक्षा 9 और 10 के सहायक शिक्षक पदों के लिए था। परीक्षा का आयोजन राज्य भर के 636 केंद्रों पर किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश से भी कई उम्मीदवार शामिल हुए। আপনি পরীক্ষার্থী? হ্যাঁ। কত বছর পর আবার দিচ্ছেন? অ্যাকচুয়ালি আমি বিএড করেছিলাম 2015-17 তো আমি বিএড করার পরে কোনো এসএসসি পাইনি, এই প্রথম এসএসসি আমার। এই প্রথম এসএসসি? আমি দুটোই দেব, আজকেও আছে আর পরের রবিবারে আছে। আপনার নাম? পরীক্ষার্থী ঢুকে যাবেন যখন এইখানটা বসবেন না, আপনারা ব্যারিকেডের ওপারে গিয়ে থাকবেন, এখান থেকে কিছুটা দূরে থাকতে পারবেন। এখানে শুধু পরীক্ষার্থী ভেতরে ঢুকে যাবে, বাড়ির লোক এখানে থাকতে পারবে না জড়ো হয়ে, ঠিক আছে? অত কিছু আনার দরকার নেই তো, আপনার হারিয়ে যাবে। বাড়ি থেকে লোক আসেনি না, এই জন্য